सावन का महीना ये प्यार क्यार शोर अरे बाबा ने hisur butuh pengajian dari ada ada mana wala gula mulia ka ada boy bukla terus aki sa pesen terus aki na ha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Al-ayah sadaqallahul azim. Ulama'una la'izza guru batan kaulah jukan guru pada ajunan sekesempatan mangken hadir eka dinto tempat ajunan semulja Kiai Haji Abdullah ajunan semulja Kiai Haji Suryono ajunan semulja Kiai A'la, ajunan Kiai Mustar selaku pengundang, ben seteja para kiai, seteja para guru. Nu'un saporah tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pangauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut satu persatu sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku desa Beringsang Iki Kak Dinto Bapak Muzaki beserta seluruh jajaran aparatur desa Epon, baik di tingkat caleg atau di jajaran apel yang hadir tanpa terkecuali, juga hadir di tengah-tengah kita dari kepolisian dan seluruh jajaran tokoh masyarakat, Haji Zainal Abidin ben seteja para sepuh selain, Sahibul Manzil wa Sahibud Dakwah ajunan Bapak Rusramin beserta majelis keluarga dan juga Jam'iyah Sholawat Al-Muhibbin ben seteja hadirin hadirat dak seteja ajunan peten kaula amul ja'aki ben peten kaula yakin hakul yakin ajunan seteja imul ja'aki Allah. Alhamdulillah ngireng kaula ben ajunan ca ambu asyukur ke Allah akan tia Allah tak pernah ambu aparing nikmat dek kaula ajunan mulai dari ca ke tedung sampai tedung boleh, bahkan tedung kaula ben ajunan merupakan nikmat paparing Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ben isyukuri nikmat kak dinto samu ke bi Allah tambai kalau ben nikmat setak ke peka sehingga kau leben ajunan beteti orang seteka hajat tunyah salamat akhirat. Salawat ben salam ngireng ngatoraki da ajunan Gusti Kanjeng Nabi sekak dima ajunan Gusti Kanjeng Nabi kak dinto setetilen celen nasateja pangatero doa kau leben ajunan tunyah teka hajat ben akhirat Kanjeng Nabi kak dinto bekal abri syafaat de kau le ajunan. Jadi kau leben ajunan munta mintah tero tekanan Nabi Allah kotu ngibe asmana Gusti Kanjeng Nabi. Makanya setiap doa pasti awalin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari doa pah itutub kalaben solawat sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Apa napa mi buka kalaben solawat ben mi tutup kalaben solawat karena la bengalangi kak dinto bekal abuka ketika kau leben ajunan apek ta asmana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teti doa sengang kui asmana Kanjeng Nabi nika bekal depak de Allah ben bekal iterima. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya lagu leben ajunan doa ni kan sambil macam solawat. Aning mi doa kau leben ajunan banyak si kita iparingi bi Allah. Bahkan Allah ni ka janji ad'uni astajib lakum atau ud'uni astajib lakum. Atua sampian kapi jepon Allah sengkok bekal nyempe terena bekal abri. Lah kenyataannya aku leben ajunan makin banyak tak minta ke Allah, tapi ternyata tua kau leben ajunan kita iparingin saya minta. Okey. Boh, mak banyak sih kita ibrik tuan dari. Ya maksudnya mun malam makin ni insyaallah beni doa saya berada paling saya bi jeling loros ke apa kok deki nah. Jeling gelu mak le tak kira pikiran sambian, jadi sambi tengah le loros ke apa deki pancu ke tepak ke apa tadi deh. Takut selain tepak kacanteng sampean tepak kacentong marin. Alhamdulillah. Ni ke banyak biaya ni ke. Tapi tikal tadi gantian najak ni ke demi Kanjeng Nabi. Thank you. Ben sehadir beni marga nikah sehadir keng marga Gusti Kanjeng Nabi nikah ki keng kai posa-posa adul seni kene an dia male. Bapak Ibu hadirin kaula benajunan adua ampun abek ta asmana Gusti Kanjeng Nabi. Dan kaula ben ajunan bahkan bi Allah ampun epakona doa ben Allah ajanci ampun nyempetenna. Anapa mak banyak kaula ben ajunan ta minta sampai mangken tor kadang beda pernyoonan si kita iparingin. Minta soki salah soki tak soki pese elang. Mak sagak dinto. Hadirin ada satu ulama namanya Al-Imam Syakik Al-Balkhi. Beliau bercerita tentang ulama besar, ulama sufi namanya Al-Imam Ibrahim ibn Adham. Ibrahim ibn Adham gak dintok ulama sufi termasuk walina Allah. Orang odik nikah saya ngadep ke Allah secara langsung dalam keberadaan odik kita mati nikah berdua. Yang pertama Nabi Muhammad ketika Isra. Yang nomor dua Ibrahim ibn Adham. Nabi Musa wa kallamallahu Musa taklima. Kalau Nabi Musa itu Allah yang dawuh secara langsung. Apakah Nabi Musa berhadapan langsung secara semak kalaban Allah? Nabi Musa ni ke bedai gunung Sina atau ada di Turi Sina. Pakun bedai bumi. Keng dua orang ni kan ngadep ke Allah secara langsung cak pun ulama. Yang pertama Nabi Muhammad waktu Isra wal Mi'raj ruhan wa jasadan. Secara ruh dan jasad kak dinto Nabi Muhammad ngadep ke Allah secara langsung. Makanya beda kok capote biasanya agam bersandal asa sandal ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Beda biasanya semua loncong, semua kot sekor kates. Asa beni gambar kates, gambaran mak gelak sampai. Pelam bimbiannya ku gambar kates loh. Kan beda gambar biasanya ki ekoca
beda gemper enggak semua loncong enggak semua enggak ada beda bi kates tapi saya koncong beda di atas. Kase beni gemper kates, kase gemper sandal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anapa sandal Gusti Kanjeng Nabi ni kami pah iku bayi cimat. Bahkan gemper kase mun sebab Roma nikah cek pun ulama jamin tak kira tau ber. Sepenting jak sampai beda apoi sekali. Ongguan gak? Ongguan benia gajak ni kah? Ken bi oba kikir pikir gini. Dan ungguan kemper sandala Gusti Kanjeng Nabi ni kemun eseba dalam situng Roma hadin banyak ni ke ulama sadebu ni ke Roma ni ka aman situng aman dari tauber. Nomor 2 aman dari maling. Kemper sandal tak kira kecok bi maling ni. Paila gelak sambian mungkin mana ibu dah ida Madinah dia. Ya selain boleh kak. Karena mun babi maling cimat ni saya kecok ada je begitu nyana sambian gemet mari. Jadi kemper sandal Kanjeng Nabi ni kemun sebab Roma fadilana eka aman tak kira tauber. Nomor 2 tak kira bi maling. Nomor 3 Roma nikah bakal ijaga dari gangguan-gangguan alus. InsyaAllah ahli Roma nikah tak kira bi satet, tak kira bi seher. Ni kerja pun ulama. Jika cek nantang kak, menantang 2 sejak Allah pula. Kipulan mari masang gemper, sang pasang ke, sang pasang. Maki mari masang gemper kak, menantang, tangki kak. Jadi menantang jebol bu. Maki andik gemper man pah ngucak, mari masang gemper kak, sang pasang. Suruh mulai kader dekat dia. Nyebrang tasik dia sampai. Nyebrang dia ni kan. Hah? Banyak ku nyebrang pelangu jadi tibian malih tak mentoma. Allahumma sholli ala Muhammad. Ana pegemper sandal Gusti Kanjeng Nabi ni kami mulja gelu hadirin. Bahkan banyak keutamaan, bahkan banyak fadilah. Cak karo gemper sandal kak. Sandal. Bahkan disebut kakocca. Mak bisa tegur sebut kakocca cak ada gemper sandal. Apa sebab? Karena Kanjeng Nabi ketika Isra wal Mi'raj sandal ini keikibah sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ke Mustawa, bahkan ngadep dak ke Allah Kanjeng Nabi Muhammad sandal ini ke pakun yang kui hadirin. Nabi Musa edabu bi Allah, Nabi Musa lok ke atas beda gunung Tursina. Kengpulan Abu Dawud ban Allah, napa deban Allah? Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Musa buka sandala. Kaki je beda situng setempat je soceh. Karena Nabi Musa Abu Dawud ban Allah. Sandalai pokon buka. Nabi Muhammad bani cuma idabu ngadep ke Allah secara langsung. Ruhan wa jasadan. Ar-roh ban batin ngadep kabeh hadirin. Sandal pokon tak buka. Maka karo sandal ka. Sandal Kanjeng Nabi ini kelebih mulia timbang makhluk sebeda bumi dia. Cok sandal bisa ngadep ke pangeran. Betangke. Bisa ada Pak Sidratil Muntaha. Bisa ada Pak Mustawa. Cak gula ben sampean numpak pesawat Boeing ngetek. Bukan oke kan? Mangkana orang boleh ada. Singak cukup melek. Mangkana hadirin orang sing ngadep ke Allah pon, orang sing ngadep ke Allah secara langsung bekto odi beda berapa? 2. Sepertama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ngadep secara langsung ruhan wa jasadan, ruh ban jasad. Senomor 2 apa sarah? Ibrahim ibn Adham. Bikin saya cerita gila. Saya Ibrahim ibn Adham, ulama sufi. Beliau ni ka apa jeung sunnat samarina Isa ar-ronah panggil bi Allah, ar-ronah kala bi Allah. Pangadep dak Allah secara langsung. Ibrahim bin Adham nikah. Jasad ta apa jeung mancing ronah kala pon dut pangadep ka Allah. Ibrahim bin Adham apa jeung sunat nikah mari sebelum subuh hadirin. Jadi bidana mun Nabi Muhammad ka ditu ngadep kalaban betenah keng mun Ibrahim ibn Adham nikah oleh kamuljaan sing ngadep beni coma sing ngadep Ibrahim bin Adham nikah lok ben betenah ronat tok saya pengadep dak ka Allah. Situng bekto Ibrahim bin Adham ni setoman ngadep ka Allah tapi runah beni jasad dia. Itu berjalan di suatu kampung. Ketika tempo nak jalan Pak di situ ngoreng katanya. Ibrahim bin Adham
Sampian kan ulama sufi, sampian kan walina Allah. Dalam makula ni kata minta ke Allah, adua ke Allah minta lum sampadanin. Allah kan ajanji. Epa kon adua astajibu lakum, ud'uni astajibu lakum. Minta agak ke kapi bikok bekal sampadanan dan kula ampun minta. Tak sponsor dulu. Langkong. Apa cak dia mau dia kekar ke babam ya. Langkongnya. Wahai Ibrahim ibn Adham, kami sudah minta kepada Allah. Bahkan kami sudah membaca salawat di awal doa dan kami tutup salawat di akhir doa. Sampai mungkin tak sembada ni. Cepun Allah tak tu manasarin. Cepun Allah oning ke hajat kaula. Cepun bi Allah pakon minta mata sambadanin. Napa dewuna Ibrahim ibn Adham? Matat qulubukum. Hatena kake je mate. Mangkana tuan kake tak depak ke Allah. Tetih bani Allah saya tak oning. Bani Allah saya tak aparing. Sampian saya mate. Ya mun mate tak nyetrum. Kanto maki beda tower ka, uning tower sampean. Maki beda tower, mun HP na se mate. Cak salah aki tower, mun tanda apa-apa dia. Anapa? Karena mun mate ini kalau kira depa, jelas. Beni tower se salah, HP na se mate. Mun mate bulok bisa. Mate ate na sampean. Kenapa sebab saat tiaki ate mate? As-Syekh Ibrahim bin Adham menyatakan, Araftumullah walam tu'ti haqqah ay walam tuaddi haqqahu. Apa saja yang menyebabkan hati itu menjadi mati? Araftumullah, sampian oning ke Allah, sampian kenal ke Allah, tapi walam tuaddi haqqah, keng sampian tak memenuhi, sampian tak aparing hak hang Allah Subhanahu wa taala. Oning Allah pangeran, tapi kau leben ajunan tak nyempe. Oning seabri kekuatan gak dinto Allah. Tapi terkadang ki percaya dek kesalahan Allah. Beden apa tadi? Ngadep ke Allah. Terkadang gula ben ajunan ki ai setunya. Padahal saat semalam ibriin bekto pak lekor ejam. Apa jeng ning 5 kali. Mun sapa jengan 5 menit gula ben ajunan apa jeng ning sekemik menit. Ibri bekto pak lekor ejam. Sekemik menit pakun apa jeng ki ai sereng sebereng. Se aku ring cuko ai se cuko apa jeng. Cak aku ring cukup kalau pagi ba apa jeng? Apa jeng? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Aduh cukup kalau pai tak ibadah. Iya kana budu iya kana staman terbit ni ibadah akhirnya teman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Aduh poton kana bau ni mecek larang aku tidak cukup. Araftumullah walam tuaddi haqqah. Sampian uning ke Allah, keng sayang. Sampian cepun Ibrahim ibn Adham tidak memenuhi hak-haknya Allah sebagai Tuhan. Tak usah ngadep ke pangeran kak gula ben sampian. Ngadep dek ke atasan bae gula ben sampian. Santri ngadep dek ke guru. Kalau ada bapak kepala dusun menghadap Pak Kelebun, di Pak Kelebun edakan dia Pak sambil main HP senika. Maka mun ku lekuk tak minta tak ibri cak selagi Pak Kelebun. Gula ben ajunan ketika ngadep kak dintoh enteng hadirin. Makanya gula ben ajunan terkadang menikir pikir pada remah gula ben sampian saya beri. Cak dengan bekto ngadep ke Allah saus otak gula ben sampian saya pikir dunia. Bahkan sampai gula ben sampian sering apa jeng ni kayak kalau pai rokaat apa oleh telo apa oleh 4. Padahal ling 4 rokaat hadirin. Bisa kalau pai saking dari sibung kala bentunya pikiran kau gula ben ajunan. Bener? Cak dengan apa jeng kapi baca. Apa jeng ke masjid tu genteng pernah ibu nada berdalam putip ke depan rapatkan sop dan barisan mohon HP dimatikan duhur jam 11.30 baca pamare
Abajeng ero mana lagi na sing imami salat aku can lagi na kau sendiri apa kau sebeda bacaan na kecap manis cap bango terbuat dari bahan-bahan pilihan baca bini ni pegemet si bini tega kelopai si maca Fatihah abajeng nga HP na ilang sari lo itu mo imis call ban HP lain masuk tapi dek munyi na takut tak nyapok abajeng Allahu Akbar aduh ya jok ke sepeda HP yongku sampai assalamualaikum ingat ke HP saya jog. Cok turkan maca atah ya tepak ke Fatihah. Tahiyat bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Cang setan bagus kayak tangkat cekake kok. Araftumullah wa lam tuaddi haqqah. Makanya lambat bersitung ulama asolat hadirin. Ketika asolat ku tak pah beda kois lebet ya deng reng sasolat ni. Sasolat ni ke ulama ni ka. Ulama ahli fikih. Selebet ya deng kois. Kois ni ka terkenal kelaban sebutan majnun gara-gara libur ka Laila bah Laila nabi yang tuan tak ibeki karo. Syair-syairnya banyak dimuat dalam kitab, salah satunya dalam kitab Qudil Qudot. Sampai beda lagu nak Laila pergi dan diasingkan. Dia ya India ke kok. Saven ka mahina ye प्यारे क्यारे शोर अरे बाबा ने ही शोर butuh pengajian dari ada remeh. Kalau gula mulia ke ada, boy bukan terus lagi, saya pesen terus lagi nih. Hah? Pon. Jadi ada ulama solat ketika solat, kois nikah sekila ke Laila, nikah nabeng Laila, aku tak nerapus orang ngabejeng tak. Nabeng Praben ni kela, nabeng Laila ni. Ulama saya abejeng ni aku tak pak kikir pada abejeng, kois kila kaki ya. Itu mungko cak abejeng kaki pakai lebih di tangan. Salah kaki bini keng abejeng, keng nerapus Prab, keng nabeng Praben, pangko saya abejeng itu terapus bi kaki. Kois ni kapah ngocak sedekah. Sekila jeng, kau apa kaki? Ya kaki jeng kau abejeng bi kaki terapus, kaki keng nabeng Praben, engkau abejeng. Kaki je sekila je pun kois. Kaki je abejeng kan ngedep ke pangeran, kan ngedep ke Allah. Kaki je abejeng ngedep ke Allah, ki bisa ngatela engkau sinabeng Praben. Engkau sinabeng Praben bayi tak ngatela je beda kaki abejeng. Tore pikir, berarti khosoan sinabeng Praben men sinabeng pangeran. Ulama ni kak, saya abejeng kikir ke tak abejeng, kalah saya abejeng. Kaki gila, kaki segila, je kaki abejeng je ngedep ke Allah. Paki ngatela engkau sinabeng Praben, engkau sinabeng Praben petak ngatela je beda kaki abejeng. Tore, mun kira pikir je gula ben sampean seneka makin abejeng, je urang seborong saya ingin kangen. Engki kan? Makanya tempat bun bereng pabejeng kan kudu sering ngebenda. Tore, mun sampean biasa abejeng, ibun bereng tempat abejeng ni kecek beri apa-apa, cek beri gambar, cek beri necem, cek beri kalender. Bila-bila kalender mate. Ongguan, mun lah mate ju buang. Punten benih tak oleh masang gemper, keng mun masang gemper sebab yereng. Jadi mun sampean elangker ni ka pasang gemper, usahakan sebab bunda je. Ayat kursi sebab bun lao, ejam sebab bun temur sini kele. Jadi kule ben sampean ketika abejeng ni keumpama mata kelero adep ka ada, kule ben sampean tak terganggu. Ya saya makin repot non, duduk ke babanya ku hosok. Enjak, saja ada nak gambar Mekah benglah bengai bitong tung 2 telom 4 tung 2 telom. Maknang belu cak dengan ben. Okey. Oh berarti bitong berapa jumlahnya benglah bengai. Belu kan ki? Mikir sampean, oh saya sebut edeng repak 4 eko ki. Mik cek pada ben gule sampean ka. Cak gelak ben kaki apa pada you. Mangkana solat ni saya paling saya hadirin, saya paling saya kalampi polos sampean buk makil andi ruku atik batik ruah abang kembang makil genteng langkong saya mun abang ke masjid ngangkui saya polos
Kecuali keng telasen pahrugunan ini ke paling larang. Karena senika dalam telasannya mun Jumatan sunat ngangku sepote, keng mun telasan sunat ngangku paling larang. Ya keng mun rugun sampean paling larang ka iya sebati ini ke gibo pon. Keng mun pejeng sabiasa ce angku ibu. Arapa di budir we celing ni genteng beli di mereka naik gobi. Kipatur kadang cap kita ibu enggak. Mari abojeng terus pahrugun sekan dah. Hari je le tang rukun kok semesen mereka najang kuning libat sopi. Nggak ada kok semesen pernah cocok kapan depa apa tak cocok cuman cak dengan kari larang biko kari galak beli rumah boleh cak dengan eman le kok habis ada tiap 3 gendeng gule kan bener tak betul cocok bentang gole akan bagi semua kuning ibu bener tak betul cocok biko aku boleh selalu seti beli rumah boleh cak dengan kari melelek biko cak aku pak kaki saya kocak deh yuk cak ntar ke masjid aduan ruku marah ding kaki le oh aja model si ada onja kok ipata beri ngak jenjo kok cak dengan nandi kok. Abu cak turun ketulan di bareng genteng makin iman kulit cak dengan banyak mekar makin. Iman gak aman. Paramila gak ditoh kau leben ajunan. Apa yang menyebabkan hati itu mati? Araftumullah walam tuaddi haqqah. Mun mate hadirin cak sal aki tower. Benar saya tak depak ke atas. Benih di atas saya depak ke bebe. Di atas depak ke bebe. Mun mate beda remah. Jelas? Benih Allah saya tak beri. Mun ate saya mati ni ke tak bisa nerima peparing dari Allah Subhanahu wa taala. Pramila gak dinto teti benih dua saya tak terima. Keng ate kau leben ajunan saya tak odi untuk nerima saya teje panapa saya kutu asampung kalaban Allah. Mentar ate kau leben ajunan tak mati ya. Amin. Manter dia, amin. Tung. Yang nomor 2, apa yang menyebabkan hati itu mati? Kata Syekh Ibrahim ibn Adham, qara'tum kitaballah walam ta'mal bihi. Sampian membaca Al-Quran tapi sampian tidak mengamalkan isinya Al-Quran. Jelas? Maca Al-Quran tapi tak ngamalaki Quran ni baca idza huyaitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw misliha. Kalau sampian diberi penghormatan balaslah dengan penghormatan yang lebih baik aw misliha atau sama. Mun tak bisa balas kebagusan kalaben selebih bagus seten pun tena belis kebagusan sepada. Leku leben sampian terkadang mun kebagus ni kemalarat saya Malaysia. Keng mun orang cuba cung cuba en mayu. Keng mun orang cerai billahi cung cerean. Bener? Mun orang bagus belum tentu. Keng mun orang cuba abah pada ndak keng kok kek bagus mayu cuba mayu kok. Mun orang ngejual kok beli ya. Berde sini kah? Alhamdulillah berarti cek pada neben Bengkalan di narinya. Padahal kata Al-Quran kalau baik balaslah dengan kebaikan. Kalau bisa kebaikan yang sama kau neben ajuran kata tangga tore cung bagusan hadirin. Tore cung bagusan. Apa sebab terlepas dari Al-Quran ayatnya yang dibaca barusan ku neben ajunan gak dinto tada orang saya tak puto dak kata tangga. Beda orang selok puto kata tangga. Dan gule sampai makin umur 34 tak teman mangki bedo orang kau kuburan pahacak loncaan tibi ada simis. Dimma bedo orang mati pahantar tibi ke kuburan. Cek negin pekol bi tetangga. Bener. Napa boleh gule ben ajunan lah keluar lah teti manusia ngak ni kata perlu kata tangga. Ki ilm tabung ring sepobi ni gule ben sampian lama repot kata tangga. Nangkin pelet beteng, nangkin pelet kandung. Napa nyaman kan tumundung kandungnya selamat tiro. Pelet kandung. Cangring Jakarta selamatan 7 bulanan. Soalnya perutnya maju pelan-pelanan. Sorbaja tingkepan. Polan tabung melenting oleh nekep-kepan. Bengkalan pelet beteng. Polan oleh alet let bektona peteng. Ibringsang pelet kandung. Polan oleh alet let bektona deh. Oh sabar atau kok oleh namancing tak langkong. Bermak gila sampai. Nah, bermak gila. Cak bayang akin kan.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kilam tabu na mareport ka orang hadirin. Rembi nangkin ada ni, saya sing ada ni. Orang. Kan uki. Keluar sampai saya adu kau ni. Orang. Tarik nafas, keluarkan. Acun ke bawah nak, acun ke bawah. Acun. Lah jangan gula pun ke atas karena derep ya. Acun. Aba bini gula rembi gula norok you. Nekuk ke gula. Babi birin. Acun ke bawah. Acun ke bawah. Oh, haram gula norok acun sekali. Orang didik ngecat keme kok. Ternyata manusia ni kata usaha ketika langak ni kamu lagi dalam tabu ampun merepot ke orang lain. Nabi Muhammad tenka Nabi Muhammad ni kelahir bidana serah. Cek beni manusia biasa. Fasintani min huril jinani tabattata wa asiyatun ma'maryamu bintu Imrani. 4 bidadari patoron dari suarga untuk tetibi dan naajunan kuste kanjing Nabi bakto lahir. Sedua bidadari asli, sedua orang bini mulja ampun masuk suarga patoron pole untuk alatin lahir kanjing Nabi. Serah Asia bini Fir'aun, Asia binta Muzahim, wa Maryam binta Imran, ring sepuna Nabi Isa alaihi salam. Labu de swarga patoron pole untuk tetibi dan ajunan kusti kanjing Nabi. Nabi Muhammad lahir tak cukup bidan beringsang buyuyu bututi bulina buyuyu buli. Dari swarga bidana saking muljana ajunan kusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lah membaca Al-Qur'an tapi tidak diamalkan. Quran menyatakan innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Saya adukan dan saya sampaikan resah, gundah, sakit hati yang saya rasakan hanya kepada Allah. Tekunung surah Yusuf. Ternyata bunten guleban sambian pan pegel pahape. Eki kiri selake. Bang upload status. Ya Allah, hanya kau yang tak pernah menyakiti bersama Rasulmu. Cang Al-Quran mun bedepan apa cek kebele ke manusia kebele dek guste. Atau karben selake. Cang selake. Kenyeng ke katong gele juga ke. Kenyeng ke kalah. Ngupload status. Aku bertahan demi anak-anak. Bukan demi enak-enak. Lah pemulai kadek dekat ni konten. Lah mulai kadek lah. Panitianya lagi sepeda panitia. Letak anu. Lalik lah. Talang kong gula ku menguncang gula boleh cek berkintar ni kakak ni. Mesti ngak oke bau na jemi. Hah? Ada iya kan. Anjo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Al-Quran, kalau punya musibah jangan kau tampakkan ke orang lain agar tidak mengurangi pahala. Makanya innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Hanya kepada Allah saya adukan. Punya resah, punya gelisah, sakit hati, kecewa, punya sakit, adukan kepada Allah. Keng mun andi nikmat, kebele kau reng. Mun susah, cesak kasa. Mun bunga, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Mun oleh nikmat, papadeng. Banyak pesenah, le kebele kau reng. Mun banyak utang, cesak kasa. Beringsang terbalik. Mun banyak utang, sekampung tukang kebi. Mun nyak pesenah, ada tahu. Bener? Kita balik. Coba apa jualan rogi tanya aki. Dak ada masa jual kak billahi kemed bendal modal obo. Mun rogi alat tu billahina. Coba hasil seker juta. Kok dingiding hasil gua kak? Ya oleh sarokoan. Seker juta sarokoan. Aduh tak langkong kak. Mun seker juta rokok sekalian magi bibir teti becen jala pula. Tabalik. Mun bunga le kebele mun susah cak asak kak. Ni kecang Quran wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits innama ashku bathi wa huzni ila Allah.
Dua ayat ni kau nunjuk aki mun bunga le kebele banyak pese le kebele je banyak pese. Keng cara nang kebele pese ni kebele cara na bani pa. Iro banyak pese nah aja ngunceng malingnya mana. Baru aja pemulai lagi aja. Mbian je waktu le ke budi boleh aja bu. Jadi kita ikut ya ada zaman aku dia kake. Tapi cara nama tahu cak abak oleh nikmat. Cara nama tahu cak abak banyak pese dak remak. Buni pakai bolak ya Roma banyak pese Roma benih sanika. Kalau bencara keti mangkin ni gala. Pah maulid. Ni kan ngaku paparing nikmat Allah. Biaya ni benih tak banyak ni kan kini bangki. Sehat badan. Dak remak cara nak mapadeng cak abak sehat. Kibat ibadah ke Allah. Alhamdulillah keti acara mangkin. Yang dari kemarin-kemarin cak dengan pada tak bangki mustar nikah. Sejang gula malam tanggal situng, jangan mustar tanggal situng mana-mana. Jadi tak langkung sewadak tuan rumah, ambian tuan rumah mana. Mai tuan rungkak kan tu bisa ambian mun pada tuan rumah mana. Jadi tak langkung. Juga ibu-ibu sehat anak, bensa kebejajan tong terpentong bugala. Tikal sambian budian menter selamat dari neraka Allah. Sampian saala kol sesaari menter tetilan-tilan sampean isafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Menter setuju saala kok senang tenang bulan gigu malam ternyata bah ngadak teti mangken nikah tetilan-tilan sampean teka hajat dunia akhirat. Tapi ni justru nunjuk aki keng tuan rumah ni keteka hajat hadirin. Apa napa? Cek dengan saya pen teguk malam pah mangken. Kan berarti jangan ada orang doa ni kalau karena nikah hadirin. Badeng doa kok gue lekuk kapan Nabi ni kalau toro andi atuku. Ternyata gi bujang bi Allah lebih intuku. Ni kan berarti keng andi malam-malam seperti tu Allah. Saya penta ketika andi bini kita andi bini lebih intuku ke ada. Badeng apa tak ada? Banyak orang minta bi Allah beri ke ada ni kah. Jadi tuan rumah ni mangkeng andi malam-malam tajam berarti. Tajam kak gi. Malam-malam nah. Mencer bi Allah pada teka hajat kapi selain. Amin. Allahumma. Jadi qara'tumul Quran, sampean membaca Al-Quran. Qurannya dibaca, tapi tak malaki esena hadirin. Mangkana ati ni ka mate. Abu, lebih mangken. Ni ka bani cuma baca. Iman kak diman mangken Quran saja. Gini bangki. Alhamdulillah. Menter benia cuma bacaan saja Quran, tapi menter Quran ni ka bisa ia malaki bi kaula ajunan, sehingga mun Quran ni ka bani cuma bacaan tapi sebuah amalan. Maka Al-Quran gak ditobekal atetiaki ate kau leben ajunan nikah odi manter segak dinto bedena amin Allahumma pon nomor telok para Maria Fuk nih Fuk mari sampai gol telok pengajian sampai gol telok sampean siap ngaji sampai gol telok tojuk sampai gol telok siap. Siap tak mulai sampai gol telok? Siap tak gulian sampai gol telok? Dan tek gol telok dia kok mulia ke ada. Oh jangan lakal kening belet demian. Mana orang bayi bau kok. Nah, tak nak munasat gulanya mana ada. Ile munasat. Saya gula gelak si numpak perahu king bulan beda aing. Namun bahasatnya mana ada gula lagi. No apa tidak pokong pemule kok. Kok janjian benih bini Roma. Hayu hui. Napa? Leminggu. Apa? Sini kakak. Lagar mun sesai ini ke malam Jumat malam Selasa. Cuma ni sudah teringatkan mun si lapar Ahad. Mangakan Jumat sarang lompo kaki. Apa gula ni ke pebari ke Jaba bu? Mulai gila ki laku ke Jember. Ke Bondowoso malma. Depak ke Roma. Gila dah tirak tanah ro. Lengi dinganang. Kan dekik dia berada je malum. Ni kening cak berkintar agak mun acara anu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Dadi beni Allah seta aparing king tuan kau leben ajunan semate. Beni Allah seta oning king setrum guleben sampian tuan tak mangkat ke atas. Apa napa? Walan tua gak dinto mangkat dari atas semate hadirin. Jelas.
Jadi cek pun gelak, beni tower saya tak sinyal lah. HP na saya mati dek baterai na. Jadi beni tower lah saya tak depak. Dari HP na saya tak entar dek ke tower. Makanya tua kau leben ajunan kak dintoh. Lok tekah. Pon. Nomor situng, napa saya tiap hati mati? Alhamdulillah hilang ya. Lok apa ya? Jadi kita turun lele kalau pay kapin. Senomor situng, oning kau leben ajunan ke Allah. Tapi tak nekanin hak ke Allah. Oning Allah jak pangeran tapi tak sempa. Oning jak Allah sabri kekuatan tapi terkadang kau leben ajunan ki akan tong ke perkara lain. Bener? Oning Allah sabaring tapi kau leben ajunan benyaar pandek ke selain Allah. Ni kesekilero pun Ibrahim ibn Adham. Yang nomor 2, sampian membaca Al-Qur'an kata Ibrahim ibn Adham. Tapi sampian tidak mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Quran menyatakan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun walladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Cepon Quran, orang masuk neraka ni kesebab besitung. Napa? Andi tusah, tusana tak isa pura bi Gusti. Mun iso rojok tusah, tak bisa. Kula ben sampean ni ka keneng na tusah. Ada manusia ni kata tusah. Ben pabunga mun ki gelem ala tusah. Sepenting ki gelem minta sapura dak Gusti Allah. Karena manusia ni kenyata aki bi Kanjeng Nabi pasti tusah. Jadi mun tak tusah sekali aku berarti tak kok bani manusia. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti dosa. Kalau anak Adam, kalau manusia pasti salah. Ada orang tak salah. Jelas. Makanya sampean buk mun laki na ampo salah. Pabunga. Alhamdulillah tang laki ampo salah. Berarti tang laki manusia. Iya. Loh, setiap manusia andi salah. Jadi mun lagi na sampean ampo salah berarti orang lagi na you. Mun pas sampean ikabin oleh setahun tak tusah, 2 tahun tak tusah, 3 tahun tak tusah, duko naki taku absa ke bolong sampean. Jadi mun ki tusah berarti manusia. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Manusia ni katusa kapikeng sepaling bagus. Manusia ni kasi abali ke Allah kalau beristighfar. Beni tak oleh tusah keng pantu satu dari pembeli ke Allah. Cek mangken kak zamanah. Dak remah selok tusah aku leben sampian. Mun zaman lambat tak tusah ko ongku. Cek lambat tak ada apa-apa. Hiburan tak ada. Ngin apa ngki? In mainan lambat ni kalau pada zaman mangken. TV lambat tak osom. Lampu lambat ya tak ada. Mari isak peteng lambat tedung orang kecelemutan. Mungkin sudah ada internet, beda HP. Cek mungkin kol 2 kita ngida. Apa? Game. Lambat. Dan makan ring lambat ni kata ada tu sana banyak anak ang. Kita ngki. Loh, mungkin ring sebarang lambat ni ke sepeda motor tak andi. Lampu tak masuk kantor ni kah. TV tak ada. Mari bujang isak peteng celemutan. Ngeleleng dek sepeda nah. Keluar peteng. Apa boleh kalau aku? Yang jak ngakan atanya dia. Apa? Mungkin hadirin cek orang sebarang. Pakai modern. Bodoh kabeh. Sekecok masuk kabeh. Tangki mungkin. Sekecok masuk kabeh, sekecok masuk kabeh. Melambat kan masuk kabeh ya. Tromulia kia sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lambat dain mainan hadirin. Ngak ni kata nyara-nyara mangkin ni kah. Lambat ni kenyimunyan ku tak kerotip ru. Nggih kan? Kayak ngetip lambat. Teku mo nyina burlebur lambat menyetip. Ya Sayyidi. Ya Rasulullah. Tahun sengang bolo. Ya man lahul
jah indallah innal musiina qad ja'u bidzambiyas. Makin kan ada lah dengan nikah. Nggih kan? Lambak makin nyumunya niki dingaki masuk swarga Bu. Lagu lambak samroh. Bu. Bisa makin janda pirang Bu. Teman janda pirang. Mun lambak ya Allah. Usia makin berkurang, dosa makin bertambah. Waktu habis percuma hanya untuk dunia. Siang kau namen kacang. Dia tak iya. Malam kau namen. Akhirat engkau lupakan, tak pernah menyembah Allah. Sungguh kau manusia yang rugi. Lambat ni kah? Dia boleh dia Nabi Muhammad mataharinya dunia yang bersinar abadi sepanjang masa. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam gelap gulita. Nabi Muhammad bagai cahaya, cahayanya di atas cahaya. Wahai kaum muslimin muslimat, sampaikan salawat salam. Badalam Mbak? Saya dangdut. Tentak merengis. Cek kalau dah iya. Berulang-ulang kali telah ku katakan, diriku ini hanyalah seorang biduan. Tung 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 tung. Siapa mau nyimak lampir je Bu? Dia tak kronik ke lamba. Memang senyum ku berikan. Ngaku yetip. Tepur tipe kapan baterai tak kuat, amunya gendruwo. Kepada semua orang, namun cinta tak kuat baterai. Dan kasihku hanya untuk Mose. Mun situng lagu teroy peti adu kali nangkin oper. Masuk ke dalam sarung kasih terpahin. Nih kening tak nyapo, agak cak gila tak tahu ke. Kalau tuan ada nyapo. Mungkin lah ngaku ini kemodern musik budaya kanto. Abu ada baterai tak, ya cas tak kuat mungkin. Gi. Lamba kodak ni kan, afutu ngaku koneka Fuji film bro. Gi. Nek bini Andre mana fotonya di kempeng boleh ikut kempeng. Abu, setro olia teti natro etemua ada entek kan sebulan. Nangkin cuci gelu, nangkin patada gelu. Lagari atek dentek sebulan oleh nak kobong. Mangken, ya malah suku teti mangken. Malah pakai beda sensoran ni kan. Oke. Beda filternya mana. Muntah benda filter je makin celang pah pote kak. Apa nak boleh orang. Orang kan tibik ngejut. Siapa dia ko? Ya ben tibik ing tega tak tahu. Bibir pahmira muana pahon. Aduh ya Allah. Tanda kiamat lah. Ya beda remak pas rojak tu. Quran ya beda ni kak. Tapi kan jarang Quran ni kebetik. Nggih kan? Jarang. Beda Quran lah ni kan. Kun agi bagus HP ya bisa. Rojit masjid rumah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dhatil imad. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad.
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. Mbuk umi lah bunga. Alhamdulillah tengah anak ngaji na lancar. Eteku ke masjid buka lah benga masjid orang yang tak ada HP tuan bangaki kami. Jadi saya ngaji bergelak HP nak. Zaman lah au bertengki. Terselamat tak kau lebih najunan. Oh, zaman lambat le, burusak lambat ni kan ngaji bangkat lemah lemo lagi laku. Nginep dulu makiai. Mun cek pun benggalan ni kocak santremu sengan. Tak oning kan tu miknya main santri renggerengan pula. Napa nyaman? Mungkin nyolok pada, tapi istilahnya benggalan ni kemu sengan. Kocak mu sengan. Mangkat lemah lem ki laku mole. Kanca laki tedung langker lau, kanca bini langker deje, langker de la bengah, lampu nah peteng, mi bisa aman je de remat ceretan ni. Aduh mun mangkin je oti kak. Kanca laki langker lau, kanca bini langker deje, la bengah je coke, lampu nah pate tengku ki laku, banyak selebar cecer bu. Tadi kak peleman benih kakak sampean. Benih pada boleh dua. Ngarangka eko. Lemak tokang sampean. Oh, toman anto reke contohkan to tung. Ki lezat mana? Yang mantar gula benajunan bi Allah berselamat lagi. Dari pepecer lagi. Laban baru kena maulid ni menteri pasaya. Amin Allahumma. Pon. Jadi Quran na ibaca tapi kau leben ajunan kat itu tak ngamal lagi. Kijak leza mana? Mun lambok ni ka Quran dari maulid sampai isya Quran tak ambu sekali. Tapi mungkin orang bek mulai tak pati osom. Lambok ni ka mun dari maulid ka isya tak boleh turun dari tempat pabejengan lambok ni ka. Engki kan? Makin ada pun. Lambok mau turun ni ka beda istilah. Mun rek narik tempo hur-duhur tak boleh nak kanak berde luar kau tu masuk duk peduk ke kau menjang ring Bengkalan bi setan. Jadi mun rek narik kasa tak boleh masuk ke dalam abojang duhur. Sini ke lambe. Kon lemak ruah. Kon ni boleh sehari bi ring tuan. Ceere. Sini ke mun Bengkalan tak oning napa kan tu nyaman. Pada ceere. Ceere bi setan deki. Irep setan. Kau masuk. Jadi mun hur-duhur mulai abojang. Cek dengan takobi setan mulai abojang lambe ni kah. Mangkat sekolah pasal. Leman lemari asar para mauripo ceere takobi setan boleh makin mun lari ceere para mauripo setan na takobi orang makin ni orang ngasa aglo Jerman kak keman tapi ni kai Bengkalan ikan tu alhamdulillah cung saraan je pun jadi tergelaban barokah mulut ni pada selamat. Cak tahun 2004 saus kak lakarlah HP tahun 2004 HP dah ada ki pada kata ni ka kulangi dengan kinyemunya ni ka ki lembur. مولد أحمد طه الهادي سيد من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن في ربيع أول شرفنا في زمان منه فتان كل نبي بشرا بأحمد وأنذر أن آمنوا بآيه وصدقوا بهديه واستبقوا درب الأمان. مولد أحمد kelahirannya Nabi Muhammad. Tohal Hadi. Toha. Nabi Muhammad itu namanya Toha yang menjadi petunjuk. Maulidu Ahmad Tohal Hadi. Sidum min nurir rahman sayyidun. Dia menjadi sayyid, menjadi tuan dari segala nabi dan rasul. Min nurir rahman, dia dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala.
Athnar rahmanu alaihi fi muhkami ayatil Qur'an. Dan Allah memuji atas kehebatan Nabi Muhammad dengan ayat-ayat Al-Quran. Fi rabi'i awwali syarrafna. Nabi Muhammad dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Syarrafna, yang kami jadi mulia dan juga kami muliakan bulan Rabiul Awal itu. Fi zamanin minhu fattan. Di zaman yang banyak fitnah-fitnah Nabi Muhammad dilahirkan. Karena Nabi ini lahiraki bertepatan dengan Raja Abraha mau menghancurkan Kullu nabiyyin basyara. Setiap Nabi memberikan berita gembira akan kelahiran Nabi Muhammad. Bi ahmada wa andara. Dan memberikan peringatan. An aminu bi ayihi. Agar semua yang ada itu beriman dengan ayat-ayatnya Allah. Dan ayat-ayat yang dibawa Nabi Muhammad. Wasaddiqu bihadayihi. Dan membenarkan petunjuknya. Ini kan lagu lambak 2004 kak. Makin tak ada pun. Cak makin cak Inggris ke 2004 ni. Kebur lebur. Allah is rahim. Allah is ghafur. Allah is the one who love the muhsinin. Wa khaliquna. Wa razikuna. Gitu kan? Se-India. Allah, Allah. Sake puji. Allah, Allah. Lagu India kita tahun 2004 ni makin lagu Allah, Allah laguna. Allah, Allah je sekian kanto. Makin lain. Tere bina apa? Tere bina kahina. Siapa ngucap QQ je? On, Allahumma sholli ala Muhammad. On, ken mertelok wis pon bah mulai tu dah. Dia jam dah. Dia kucing tak boleh jam dah. Berempat jam kau tu mana cara biasa? Berapa? 3 jam. Akan dekat tibi dia 3 jam tak ambu sekali. Aduh tak langkong kula kucak ngunceng desel boy kan. Maki sampai subuh tak kira mati kau berde solar aja. Lagi di ngaki deh. Ngenom lu kok. Iya li. Oh, engke. Guru lamun sampeti kamma ke teraga dejak nali kok gitu. Iya no mani kemarin. Pon. Nomor 3, perhatikan apa yang menyebabkan hati itu mati dan tidak dikabulkan doa kita. Kenapa? Idda'aitum hubbar rasul wa taraktum sunnatahu. Sampian semua mengaku cinta Rasul. Sampian ngaku lebur dak kanjing Nabi. Sampian ngaku cinta dak Gusti kanjing Nabi cepon Al-Imam Ibrahim ibn Adham. Tapi sampian meninggalkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ceke malam alhamdulillah kili genting mun malam ceke. Lain ceke malam ben mun malam ceke jo lain. Mun ceke malam je tahajud. Mun malam ceke ro tahanyut. Mengaku cinta Rasul tapi tidak mengikuti apa yang dilakukan Rasul. Nabi Muhammad kalau mau sholat pakai siwak. Kaju arok. Sing biasa oleh di Mekah kasah. Kasah kaju arok. Itu paling utamanya siwak. Orang yang siwak nikah eka waris cerdas. Boleh. Orang yang siwak nikah eka senengi malaikat. Boleh.
orang asiwak nikah eka gempang sakaratul maut. Tak tebungnya begempang orang ahli asiwak. Orang matura banyak salah paham. Polan siwak kocak eka gempang sakaratul maut. Kapan bedu orang mati apa hingal aki siwak itu rot aki kecolong dia. Ya mati. Mangken mun tempo nak salat tagasa usahakan pakai siwak. Paling utamanya siwak itu min arok, dari kayu arok. Tandi kayu arok, kayu kurmis acem pada. Pada. Ramung pandan pada. Pada. Oh tabang anak sikat rajer wah. Sikat apa? Siwak ni sepenting kelaban perkara kasar. Artinya seni kesampian tak andik kaju arok, oh tabak andik kaju arok elang tok, pakai surban enggak apa-apa. Pakai leng kelampi mun laki. Jadi mana bejengah niat taki siwak artinya niat asiwak kesampian pak nika. Nika sampian cak itiba li sunnatihi. Nika tak kira mun kaju arok ampo elang ya sa elang. Masa nika elang ah? Ya mun re elang maki orang elang. Mun bini ngkuy ruko na buk. Jadi mun yang kuy duare aklir teti batik dia. Kula sering mangki masjid dengan siwak nika sarung ah, pana bawa jangan senika. Betak na pemakian kuy sarung nika tak pada kornyat siwak pada. Cuman mun tempo na mancing pas sarung e pak atas tegok siwak situng ah. Lah cerok norok tak tahu kakek. Apalagi yang sering dilakukan Rasul Nabi Muhammad ni kecek lebur ke orang sampai Imam Hatim Al-Ansum ada buku senikah. Manidda'a hubban Nabi bi ghairi hubbil fuqara wal masakin fahuwa kadhibun. Barang siapa yang mengaku cinta Nabi keng becik kareng melarat, tak seneng kareng miskin, nakal hadirin. Nabi Muhammad dikajak lebur kareng miskin, Nabi Muhammad dikajak seneng kanak-kanak jetem, Nabi Muhammad ni jetem, Nabi Muhammad ni miskin. Saya rasa nyaki dua orang ni, nyaki jetem ben nyaki orang miskin, maka ajunan secara tak langsung nyaki ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai pada dabuan kunung berjanji idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi Muhammad mun sengundang orang miskin ajabahu Nabi Muhammad tuli entar ijabatan muajjalah kalaben entar setuli tuli mangkat matura alhamdulillah tabalik mun amolotan tuan rumah nasoki maka selake tedung icegai jaga kapan tak mangkat dikake arapa berkacamataan mun disaro. Aduh kapan dateng bisi bini dan ada nak tulis apa le betul ngaji nah tung dua telah. Bener. Boh mi dah iya dina dia. Keng mun saya molotan orang melarat ya Allah anak ang suruh mangkat. Konjengan jong. Kakek pak engkau kenyang. Tak oleh hadirin. Orang lebur dak Kanjeng Nabi ni ke kotu lebur benih serka orang miskin. Beda jetem papolong santuni. Kan tomun banyak jetem muharraman sekalian atau bulan pasah papolong jetem ni katore parengin napa sampean sandi sombengan pah beki. Mun beda jetem sampean ngurus jetem mah embuung kula siap ngurus aki kia. Ombuung tua. Oh tak langkong gak tikal gula arah beda-beda na boy man. Yang mun moro-moro du bono na ya no. Gulay po. Ngocak sagala nakki pabiar bandi ko age maren ni. Nyampit boleh maren. Suruh mole tak mole kage. Gulay penggalan sekalian. Mada pidato gula ngendeng bah bedoreng ke. Nika budoreng bini ngefan kesampian nyetel video sampian to nyon etia foto olehi ki koni ejang gula gula doa terminta agabin ya Allah ekoni en ya Allah pandepak ternyata umur belum kono gula doa burung pangeran burung jang gula
Bigule yang ku prabon yang ku omor dem. Yang nomor belung polo yang gule pagi amit tak lah nyeleke dia. Ya kan ya haram mun haram tapi kan dek setrum macam kabel atas tas kapil namun belung pol. Allah. Bigule tanya ki, umur berapa sampean ba? Umur belung polo. Poralah. Atau mau benasli na chong. Bị hula yang kura aja sampian. Poralah. Kok yang kura aja kakek nak ya kene. Tanya ki anang, berapa anang ba? 16. Ya lembak tak biasa 16 15. Oke kan? Makin orang ni kata kok lambat ni padahal tak ada dukun, dukun ada bidan lambat ni, ada dokter, ada obat pendorong. Makin kan jangan maju tapi orang jangan takut. Makin beda sesar, beda bidan, beda rumah bersalin, beda obat pendorong, beda buka etung, buka 2, buka telok, buka 4. Lambat buka TV dah gitu. Arah apa mi agak lagi? Pon manter kelaban maulid kau laban ajunan bisa anin deh lalampan Gusti Kanjeng Nabi amin. Kalau tidak bisa dilakukan semua mala yudraku kullu la yutraku kullu mun tak bisa eka lako kapi cek tina aki kapi tak bisa sinenda kelakuan ibadah asarin na lekat ente Kanjeng Nabi ni kamu nasarin mereng ke kanan ngadep kiblat. Dadi sarin Gusti Kanjeng Nabi mereng ke kanan ngadep kiblat astana kadinto ke bental nika sarin Gusti Kanjeng Nabi. Dadi mun Indonesia karena nika beda ete murah Mekah maka berarti olona olo deja. Mun beda deja na Mekah ki olo bara. Mun beda bereng Mekah ki olo lao. Karena kan to temur Mekah mereng ke kanan sa olo sing ngadep kiblat nika kudu olo deja hadirin. Dadi mun kan to sesunat sesae mun nyereng ngasarin Kanjeng Nabi pada ibadah tak bisa nindak yemi pula bisa nindak asarin leka. Jelas? Tak bisa nindak asarin nah. Nindak ada ere Kanjeng Nabi. Dak remah dak ere Kanjeng Nabi. Teluk kriki. Mun bisa. Ya mun bisa, mun tak bisa ya rako deh ya anak. Ya mun tak ikut. Budaya ngalto, budaya geger. Mah pemireng enggak. Mun bisa ninda. Tapi sebagian ulama ada bu. Saya maksud teluk kriki ni kebeni pak. Kuleban sampian ninda beni teluk kriki ongku cepon ulama berdesa ada bu. Tapi mun ada erjok sampai terlalu kenyang. Kan boleh terus kadang ada urpah tego tak nih. Segoda iya marin. Jadi ada kauleben ajunan mun bisa ambu sebelum kenyang. Artinya ada sakoni. Jadi saya kocak ni Kanjeng Nabi karena teluk kriki Kanjeng Nabi ini kenunjuk aki sederhana. Ada Kanjeng Nabi sakoni sini kali. Kuleban sampean make teluk kriki mun setalami kedua ikmat. Manter titik banyak bisa ngelakoh sehingga mun kauleben ajunan aten ka audi doa kauleben ajunan isempati Nabi Allah. Amin Allahumma. Lebih 10 menit pun sejam. Ya nguncang boleh bu. Pai petotok kapatai begitu orang menoreng. Iya saya bebe terus eko. Saya atas nyangku. Pon telok ni kedimi ni pada apa? Menteri keingatna telok ni kah? Amin. Menteri teti tambah pengetahuan amin. Teti muntua tak sembatanin beni Allah serta beri keng ati kula ben ajunan mate katinapah bi Allah ibri ketika kau leben ajunan minta ke Allah sementara saya peminta ni ke bareng mate. Teti mun nelpon tak depak kula ben ajunan beni tower saya mate. Dak masih nyambung ngamun HP na saya penelpon saya mate hadirin tower ra odi tower nyetrum keng mun HP na saya mate maka kula ben sampean tak depak. Teti beni tower saya salah tapi HP na saya mate. Jelas? Bada telok satu tiaki ate mate saya kebelebit dan kula buru. Sepertama enggak iya. Jadi pertama mertung. Nomor 2 bener gak iya.
Oke. Lekas mari pengajian dia. Nomor 3. Sip. Tepak oke. Jadi ngisa ko pa ungku cek pampentong ngebener ya kakek ngarabi kok. Jadi impian pleman deki beda oleh namun tanya lagi lagi nah. Apa kok cang lebur kak kok. Pengajian oleh lebur. Jadi deki mak le beda oleh na buk. Mun lagi nembian tak entar deki petanya lagi. Apaan kok cang le? Celok. Apaan le? Deju kalau pai kapi kok. Nomor situng kau leben ajunan uning ke Allah. Ngako ca Allah pangeran, ngako ca Allah andik kekuatan king kau leben ajunan tak sampung ke Allah, tak nyempo ke Allah kalau ben saku ongku. Ada tiaki ate ni kama. Nomor 2, Quran ibaca. Beni tak maca, ibaca Quran nah. Tapi tak teti kelakuan. Cek pun Quran, mun berdereng laku bagus, belis cung bagusan. Cek pun Al-Quran, kau leben ajunan mun bunga papadeng mun susah sak kasa. Alhamdulillah tak balik. Nika berarti Quran dak baca tapi tak dadi kalakuan. Terus nomor 3, kenapa? Ngaku lebur dek kanjing Nabi tapi laku na kanjing Nabi tak etendeh bahkan etinggal lagi. Mangkana mun tak bisa ikalaku kabbi cek tin aki kabbi mala yudraku kullu la yutraku kullu. Mun tak bisa ikalaku kabbi ya cek tin aki kabbi. Mun tak bisa nindek dalam ibadah nah mek pola bisa nindek dalam kelakuan sari arena. Dalam kau leben ajunan keluar dari Roma adua bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Masuk ke dalam Roma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mun ilmu Roma tada orang assalamu alaina wa ala ibadillahis solihin. Manter bisa ngalakoh amin. Mun ongka ke masjid soko sekanan pakai ada Allahumma inni as'aluka barahmatik. Mun keluar dari masjid soko sekacir pakai ada. Jelas? Manter bisa ngalakoh. Kenik sokoni, kenik sokoni. Ben semoga umulutan mangkin nikah. Setuju biaya saya keluar dari tuan rumah bi Allah kente keleben kente selangkong banyak. Ajunan sehadir teu ke rambe ni teu tak buah. Kula teu tak ngetelak koncong seibun budi, teu tak ngetelak. Seentar ke diri banyak. Manter ajunan seentar saja. Patekani haja bi Allah. Amin. Pateti orang selamat dunia akhirat. Amin. Manter ekiba bi kanjing Nabi ka swarga. Amin. Mun kanjing Nabi sengiba pakun selamat. Amin. Orang ni kamaki melanggar, mun polisi sing awal lolos. Kula sering cerita YouTube, mun kau leben ajunan ni ka melanggar, keng mun sengiba orang separatu pakun tak kira ilikuli. Kasorba jeung ieu narkoba sampean, keng Kapolsek kota Bekapolres Sumenep sing awal sampean tak kira yokom bi polisi Bangkalan. Pada budian sampean masuk aswarga, keng tu sana banyak. Mun kanjing Nabi sing iba magitu sana banyak tak kira masuk neraka pakun masuk swarga. Anapa? Beda sing awal. Kula sering cerita hadirin, kula tuman kauncengan ke Pamekasan, lebet pasar ki laku oncengan kul 10 macet tepak ke pasaran. Bi panitia ekon in ben mobil, cang kula kon iben sepeda boy. Ten kun iben mobil kiai, kawal la mari napa kun lolos mun kawal. Ekon iben mobil kawal alhamdulillah kula lolos bisa lebet make macet. Mek tak lebet tu cak dengan ekon iben ambulan kula. Kula pahe pemasok ke 5 bulan aja. Debak ke pasar bi orang ada beli lewat. Cok cang orang mayit. Sebode dalam almarhum dia. Allah kula cek ngete kata kok bini beda sa gente. Andi bini tungkapin na bu. Tahu pula dinak beda senda. Kula mikir, oh mun kawan lolos. Sani kemudian akhirat. Mun eki babi kanjing Nabi pakun salah. Beda sing awal. Sapa huli liasin? Cek beni anan kiai. Anang ring tani kula kak. Beni anang kiai. Asli anang ring tani. Keng muni ke bolo sini. Anang ring tani tak kira percaya aja. Pulan mua gula sekot Habib. Tadi. Aja aku pang kabin biko marin akhirnya. Oh dia lihat sini kan anang ring tani, kayak ngomaki anang ring tani mun ibedai ambulan.
Bani jeling ho lilla jeling ambulan nabi orang. Jadi mantir budian pada ekawal kapi amin. Mantir pada boda singi bakapi amin. Mantir pada numpak ambulan. Oh. Maksudnya akhirat mantir ekawal lebih kanjing nabi Allahumma amin. Segak dintu si bisa pada pak. Kurang lebih nanya un sapora. Saya tidak betes. Sanau sambil kerja sapora ki kaki. Buk sapora ki. Tikal khutma sofa wadak makadar kus bagus pontut saya tak bagus ya tinggal jak gibah. Saya bener dari Allah mana biboda salah karena gula bodoh karena gula enteng nyuon pabici aki. Subhanakallahumma wa bihamdika